Wave ba, wave. Eh, yo. Talaga. After na ulit. Ayan na. Kapoy daw, kapoy. Message. Kapoy, pre. Kahuli din. Better luck next time. Kailan na sunod? Ano? Kahuli din. Nakakapagod. Isang picture. Isang picture. Lay. Okay. Ayos. Dito. May kuha mo na, Bert. 20 lang. Shoot ko. Kasi everyday na lalaki. Kasi kasagutan mo sila eh. Pagod. Oh, may cowboy sa gilid. Sama mo yung cowboy dong. Dong. Na, mo na gani dong. Hey, boss, kami na kumaya pila na ba? Forward. Oh, Kuya Kim. Oh, smile. Kuya Kim. Pagkawi na ka. Kuya Kim. Idol. Kuya Kim. Okay na de. Message dong. Hey. Si Miguelito. Mix, oh. Madami daw nakita. Sakay. Oh, sumira. Pagod yung mata ni Jumon. Nako, kasama lang tayo doon. Yun yung isa oh. Bert. Masam. Ganda ng girlfriend ni Richard. Ayan na naman. Enjoy ba, Bert? Mag-iipon na ako. Wow. Di mo kami na-picturean doon ah. Ibig sabihin na sulat na nag-ipon sa ibang babae. Okay. Last. Yun ang gusto ko doon. Yun. Yeah, si Mr. YouTube Man. Bisix. Ano masabi mo na ikaw yung leader ng Bisaya? Ano dong yung vice? Sino dong ang mais? Park. Ano mas berta dong?